Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم اللي جبت لكم الطرطه ديال التفاح صنع منزلي من لاباط حتى لا فارس. كتجي رائعه وناجحه من التجربه الاولى. كنتمنى تفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تنقزوا حتى شي ايتاب فعلا، وغادي نعطيكم الاسرار ديال النجاح ديالها. فريمون طرطه ديال ارتيزانال غيان دير، كتجي رائعه وبنينه وكلشي كياكلها الكبير والصغير. جو في بارطاجي avec vous tous les secrets de la tarte pomme fait maison artisanale, vraiment les secrets pour la réussir dès le premier essai. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je vais partager avec vous plein de secrets, comment la réussir, les étapes qu'il faut suivre pour ne pas la rater. Et je vais partager avec vous c'est la façon de faire la purée la purée de pommes. Hélas, je ne l'ai pas filmé parce que c'était pas privé que je fasse une vidéo. J'ai déjà commencé à préparer mon gâteau. Après, je me suis dit pourquoi pas je partage pas la vidéo avec vous. مع الاسف ما صورتش من البدايه، ولكن غادي نختصر لكم كلشي المراحل حيت ما كنتش عواله باش نصور لا فيديو. من بعد قلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هاد لا طارت بوم اللي كنديرها اللي كتجي رائعه. On va passer tout de suite aux ingrédients. Bon, je vais partager avec vous ma tarte pomme. Comme je vous ai dit, c'était pas prévu que je filme. J'ai déjà préparé les ingrédients. Alors, je vais utiliser, là, je vais avoir besoin de la pâte brisée que j'ai déjà fait quand j'ai préparé l'amandine poire. Vous vous rappelez, c'est les mêmes ingrédients. C'est pas grave pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la barre d'infos. ماشي مشكل، هذه هي la pâte secret اللي كنت درت معكم. la pâte ديال la pâte secret اللي كنت درت ديال la pâte brisée اللي نقدروا نقولوا العجينه المرمله اللي درت بها الحلوه ديال البواريي ديال الاموندين بوار. نفسها la pâte هذه غير شاط ليا من هذيك لاباط وبقات عندي في الكونجيلاتور. ماشي مشكل، الناس اللي ما شافوش لا فيديو انا غادي نحط لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف. ماشي مشكل، دروك ها هي واش دادتها في هاد لون بورت بيس ولا هاد السيركل حطيتها دو كوتي. D'accord, on va passer tout de suite. Je vais vous dire les ingrédients pour faire la purée maison, la purée de pommes de terre ou bien la compote. Oh là là, excusez-moi, c'est pas la purée de pommes de terre, c'est la compote de pommes. Voilà, je rectifie, je précise, c'est la compote de pommes. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 grandes pommes que j'ai coupées en petits dés, que j'ai fait revenir dans une poêle avec une cuillère à soupe de sucre, avec une cuillère à soupe de beurre, et j'ai laissé caraméliser un petit peu. Et après, j'ai rajouté le sirop juste de l'eau avec du sucre pour lier un petit peu la compote. Et après j'ai mixé tout simplement. انا هاد لا كومبوت درتها في الدار، درت فيها 2 ديال التفاحات كبار، درت معاهم معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزبده، درتهم في واحد المقله خليتهم حتى طاح هذاك التفاح. ابري زدت ليه السيرو، يعني كاس ديال الماء معاه نص 2 معالق كبار ديال السكر. هذا هو السيرو اللي درت فيها. ومن بعد طحنتهم في الميكسور. انا غادي نخلي لكم الوصف المقادير بالغرام في صندوق الوصف. Après je vais avoir besoin aussi de 3 pommes que j'ai coupées en fil lamelles comme ça comme vous voyez sur la vidéo. عندي هنا 3 ديال التفاحات كبار قطعتهم شرائح صغيره هكذا. Et après j'ai une grande cuillère de nappage avec une grande cuillère de confiture d'abricot liquide. معلقه كبيره ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الكونفيتور دابريكو ليكيد باش غادي نديروا هذيك لا بريونس من الفوق. Et c'est juste pour le goût un sachet de sucre vanillé, le sucre brun, le sucre de canne vanillé, voilà aromatisé au vanille. sachet ديال sucre vanillé باش غادي ندير كاراميليزي نديرها من الفوق باش يتكاراميليزي ليا تقرمل ولا جو سي با هذاك البوم من الفوق ندير له هذاك الكراميل من الفوق. Juste pour caraméliser mes pommes une fois ils sont au four. On va passer tout de suite à la préparation. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais prendre, voilà, la pâte est déjà prête. Voilà, je prends la purée de pommes, la compote, que je mets au milieu. عادي طريقة سهلة، ما كاين ما سهل من هاد لا طارت. هادي كتوجد دغيا وكتجي زوينة الصراحة، كتجي رائعة. أنا تعجبني هادي، c'est un rituel de tous les samedis. Voilà, je mets la compote au milieu. À l'aide d'une maryse, d'une cuillère, peu importe. Voilà, l'essentiel que ce sera équitable partout.
Après, je prends mes pommes que j'ai déjà coupées en fines lamelles et j'ai rajouté un filet de citron dessus pour qu'il ne noircisse pas, d'accord. درت عليهم واحد شويه ديال العصير ديال الحامض باش ما يقصحوش من الفوق باش ما باردون ما يكحالوش بغيت نقول من الفوق. Ça y est, je vais vous montrer juste la façon. En fait, c'est une façon vraiment artisanale. Ça fait vraiment l'effet d'une tarte de pomme artisanale. Avec la pomme de la main, j'appuie sur le... Là, ça, c'est une moitié d'une pomme que j'ai coupée en fines lamelles. Je la prends, je la mets sur une spatule, un couteau, comme ça, comme vous voyez sur la vidéo. Et j'appuie avec la pomme de ma main pour l'aplatir juste un petit peu. Hein. Voilà, et je la dispose comme ça sur la tarte pomme. Voilà, il faut que vraiment, on va avoir vraiment une vraie couche de pommes. Hein. Il faut vraiment beaucoup de pommes. هاد لا tarte pomme انا جبت لكم زعما نصائح ديال l'artisanal. صراحه ما داكشي اللي كتشوفوا في لي بولونجري اللي كتشريوه فايته 20 اورو ما عرفتش شحال كدير، راه هي صراحه ما فيها حتى شي حاجه وكتجي رائعه وكتجي زوينه الا حطيتيها للضياف ديالك. صافي كناخذ هذاك النص ديال التفاحه اللي قطعتها شرائح رقاق، كنحطها فوق واحد لاسباتول ولا فوق واحد الموس هكا يكون بلا، وتنورك عليها تنبسطها غير شي شويه بيديا بلا بوم الوسط ديال يديا، غير تنبسطهم شويه ما يجيوش رقاق بزاف صافي. وكنحطهم هكا متقاربين، كنستمر على الطريقه حتى كندور كلشي الكاطو ديالي وتا كنعمر بالبوم. هادي باش كتجي تاخذ البوم زعما عامره عاطيه للعين وكتجي الشكل ديالها زوين. كنستمر على هاد الطريقه. هنا هزت لي ثلاثه ديال التفاحات un cercle comme ça de 28 cm. Le cercle est fait 28 cm pardon. هز ليا il m'a pris 3 grosses pommes. Voilà, je continue comme ça jusqu'à ce que je finis la quantité de pommes. Voilà, vous avez vu les petits vides là, c'est pas grave. On va camoufler tout ça avec les morceaux, voilà, les moitiés de pommes qui me restent, je vais les couper en deux. Ça va me faire des quartiers. هذاك النص اللي بقاو ليا راه بالعاني تنخليهم وتنكمل بحال هكا نمشي في نفس الاتجاه. فوالا وتنخبي هادوك الخويات ديال فاش بقات ليا لا كومبوت تنكاموفليو بحال هكا باش يجي المنظر ديالها زوين. Voilà, je cache voilà ce que j'ai pas pu le cacher avec la moitié de la pomme. Je le cache avec les quartiers comme ça et ça fait vraiment une belle finition. Et on voit que c'est une tarte vraiment, on va dire, c'est une tarte professionnelle. Voilà. Je partage avec vous tous les secrets. Vraiment, je vous ai ramené les secrets. Je sais que la tarte pomme, elle est vraiment appréciée ici en France en tout cas. Elle est appréciée chez les gens. الناس كيبغيو هاد النوع ديال هاد لي طارت هادو كيحماقوا عليهم وكيتباعوا بواحد الثمن فريمون نيمبورط كوا فريمون غالي. الوغ كو هي ما كتستعمل ما فيهاش بزاف ديال المقادير صراحه، غير زعما ديروها في داركم وحسن لكم من تشريوها كاع. فوالا هاني خبيت كاع بقات الخويات فاش بقات ليا كتبان ليا لا كومبوت. ها هي كتجي كلها مغطيه. خصنا نكونوا سخيين زعما من الناحيه ديال لي بوم، ما نكونوش كنعمرها بلي بوم حيت من بعد راه كيطيح شي شويه. فوالا Voilà, c'est bon, j'ai fini, j'ai tout caché, on voit plus la compote. Maintenant, je vais saupoudrer de sucre vanillé dessus. Et après, je vais enfournir à 180 degrés le sol et chaleur tournante. Pour les gens qui n'ont pas de chaleur tournante, vous inquiétez pas, vous préchauffez votre four à 180 auparavant. Vous allumez juste le sol. D'accord? Vous la mettez 20 minutes au four. Le temps que vous voyez votre pâte a commencé de prendre la couleur, là, vous allez mettre le dessus. Il faut vraiment respecter les étapes. Vous allez mettre le dessus, le haut. Il faut laisser le sucre vanillé qu'on a mis dessus caraméliser. Il va se caraméliser. D'accord? دابا غادي ندخلها للفران 180 درجة. غادي نشعليها لتحت. وهذاك الفرفرة اللي تنأكد عليها دائما تقريبا 20 دقيقة. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفرفره غادي يشعلوا غير يسخنوا الفران من قبل على 180 يكون سخون. ابخي ندخلوا هذيك الكاطو ديالنا ونخليوها 20 دقيقه حتى تحمر لكم لاباط، حيت لاباط راه ما طيباش خصها تحمر من قبل. ابخي غادي تشعلوا الفوق وتخليو هذاك السكر يتكاراميليزا مع البوم. راه هي غادي تطلع شي شويه، غادي تنفخ يعني هذاك البوم هذيك لاباط غادي تنفخ شي شويه. خليوها ما يهمكمش
منين تخرجوها من الفران غادي تخليوها ترتاح، ما تمسوهاش، غتخليوها ترتاح. غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال من بعد حتى هي غادي نصورها لكم باش نوري لكم لي زيتاب كلهم ديال لا تارت بوم. D'accord? On va la laisser au four maintenant, 20 à 25 minutes, 180 degrés, et on se voit tout à l'heure. Voilà, après 25 minutes au four, vraiment j'ai filmé tout de A à Z pour ne pas rater aucune étape. Voilà, vous avez vu, je l'ai sorti de four. Les pommes, je sais pas que les pommes, ils ont doublé de volume. En fait, la pâte, si vous voulez, elle se gonfle un petit peu au four. Mais il faut pas la toucher maintenant. On ne la touche pas. On la laisse 20 minutes à refroidir tranquillement. Et juste après, c'est là où je vais rajouter le nappage. Parce que si je rajoute le nappage maintenant, les pommes vont tomber et la tarte pomme va devenir toute plate. Vraiment, et sera pas belle du tout. Juste pour le visuel. باش تجينا لاباط هكا تشد في الشكل ديالها، هذاك لا بوري ديال لا بوم غادي تقسح، غادي تشد في راسها، لا بوم غادي تبقى هكا طالعه شي شويه. هذيك الساعه نخليها واحد 20 دقيقه حتى تبرد تماما. عاد هذيك الساعه غادي نزيد لها، غادي ندهنها بالناباج باش ما تطيحش، حتى شي درت الناباج دابا هذا هو بارد ولي بوم سخان كطيح، هذيك كتولي مرخيه، هذيك لا بوم ما كتجيش زوينه وكتولي كلها بلاط، ما عندها حتى شي منظر. صافي دابا ها هي بردات من بعد 20 دقيقه. دابا نقدر ندير ليها، هاني نهزها فاسيلمون، ما كتهرس ما والو، راه شاده في راسها وطايبه من التحت. vous avez vu ça risque pas de qu'il se casse, elle se tient vraiment bien, rien à dire, et elle est vraiment croustillante la pâte. Là après 20 minutes maintenant c'est bon, je peux la napper, c'est-à-dire je peux rajouter le nappage dessus. دابا نقدر ندهنها بهذاك الناباج، ما كاين حتى شي مشكل، ما نخافش مازال هذاك البوم غادي يطيح ولا لا، غادي تبقى على هذا الشكل هذا. ونأكد لكم تقدروا تحتفظوا بها حتى لسيمانه في الثلاجه في الفريغو. vous pouvez la garder jusqu'à une semaine au frigo, il craint rien du tout. Et voilà, on va passer à couper cette fameuse tarte pomme. Je sens que j'ai trop parlé dans cette vidéo, mais je suis navrée, c'est plus fort que moi. Je voulais vraiment partager avec vous tous les secrets de la tarte pomme pour que vous arrêtez de l'acheter et vous la faites chez vous. Ça serait beaucoup mieux, vraiment. Elle n'est pas compliquée à faire. Vas-y, foncez et vous allez la réussir. Il n'y a pas de raison. أنا كنت حسيت براسي هدرت بزاف في هاد لا فيديو، ولكن بغيت غير نشرح لكم كاع لي زيتاب ديال هاد لا تارت بوم باش ديروها في داركم وما تبقاوش تشريوها، راه فريمون كطيح رخص في الدار 3 ديال المرات من داكشي باش كتشريوها. ها هي لا تارت بوم كتجي فريمون شاده في راسها عقده. لا كومبوت دو بوم الي با ال كول با، هذيك لا كومبوت اللي درنا لداخل ما كتسيحش، هذا هو اللي كيبين لينا بلي لا تارت فريمون راه ناجحه وكتجي فريمون بنينه. كنتمنى تجربوها في داركم وتردوا عليا في لي كومونتير. كنتمنى لكم امسيه سعيده الى مره اخرى ان شاء الله وفيديو جديد ان شاء الله. Je vous dis merci beaucoup, bonne soirée, à très vite, au revoir.